अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं फ्रेंड्स? इससे पहले हमने स्वीट्स की वीडियो बनाई थी। मेरे व्यूवर्स को, आप लोगों को सबने बहुत लाइक किया, सबको बहुत पसंद आई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। आज फिर हम जो है स्वीट्स की वीडियोस बना रहे हैं। ये जो है गुलाब जामुन है, इसमें चमचम मिक्स हैं। ये जो है आइस केक है स्पेशल, और ये 2 गिलास गुड मिल्क, वाइट मिल्क। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएगी, और कोशिश ये करेंगे कि सारा फिनिश करें, कुछ भी वेस्ट ना जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। मजा आएगा। सो स्वीट्स।
सो ओके फ्रेंड्स, मैंने सारा फिनिश कर लिया, थैंक गॉड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि और क्या मेन्यू रखें, क्या पसंद आया आपको, क्या नहीं आया। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।